जा रहे हैं जू। मैं अब काफ़ी दिनों के बाद व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग वेरी फ्रेश। तो हम आपको जू चल के मिलते हैं। सी फारिस एंड शनाया लविंग ईच अदर। ओह माय गुड बेटा एंड बेटी। अल्लाह जी फॉल डाउन। फारिस शनाया फॉल डाउन। Oh my gosh, show me your dress, Faris. Show me your shoes. I have 6 pockets. Show me. Wait. Right here. Okay. Here. It's 2, One 3, here, one 4, here. 5. I have 5. I wear 6 one. I have. You don't have, only have 5 pockets. Oh my One, God, two, Faris. two. Yes. Mama. Shania, let's go. Come. हम जू पहुंच चुके हैं और रश चेक करें गाइस आप, कितना ज़्यादा रश है यहाँ पे। उफ अल्लाह, टिकट्स कैसे मिलेंगी हमें? गिव मी मामा हैंड, गिव मामा हैंड। अल्लाह चेक करो जी जू का रश। और ये सारी पार्किंग है यहाँ पे, बड़ी मुश्किल से पार्किंग मिली है हमें। और अब हम यहाँ पर आते हैं विंटर गार्डन पे। तो अब हम विंटर गार्डन के अंदर जाएंगे तो इंशाल्लाह हम आपको जाके वहाँ पर दिखाते हैं क्या क्या है। फारिस लुक एट मामा, where we are going? Yes. Where we are going? I'm going to अस्सलाम वालेकुम, वेन दखूल। शुक्रान। Shania, you excited? No. No? Wanna go zoo? Wanna go zoo? Yes. Wanna go zoo? Wanna go zoo? हम विंटर गार्डन के बहुत पास आ चुके हैं। पांड्या अपनी जैकेट उठाए हुए और शनाया की ग्लासेस। ओह माय गॉड, कम कम बैड गर्ल, कम। शनाया होल्ड मामा हैंड, कम, लेट्स गो, लेट्स गो। और ये हूँ मैं गाइस। बस हम आए थे जू जाने के लिए पर जू नहीं हम जा पाए। कुछ नया आ रही है। शनाया की ग्लासेस देख रहे गाइस आप, माय बैड गर्ल ग्लासेस। डैडी इज गोइंग, शनाया आई एम आल्सो गोइंग, बाय बाय। एवरीबॉडी इज गोइंग, व्हाई यू आर नॉट कमिंग? भाग गई है बदतमीज। गार्डन बदतमीज ऐसा है जैसे फ्यूरियस फास्ट एंड फ्यूरियस का कोई ना विलन होता है बदतमीज। मेरे बेटे को गाड़ी नहीं ले जाने दे रहा अंदर।
हम भी ट्री के अंदर आ गए हैं। ये सारा ट्री वर्ल्ड है। देखो क्या बनाया हुआ है ट्री के अंदर। शनाया, what is he saying? Go. शनाया डर रही है। शनाया डर रही है। Are you scared? Shania, you scared? You scared? Yes. It's a ghost farm. Shania? Ghost. See? It's a ghost. Oh, zombie. Shania, zombie. Faris, she's zombie. صور معي يلا. Say hi, Shania. Shania. क्या डूब जाओ। One, Mama. Faris, you are boy. आ नहीं रही है। कह रही मुझे गोद उठाओ और उनकी प्राइम भी लाना भूल गई हैं। दोनों गोद चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अब। ओह, इस बलून। What is this, Naya? Banana. Shania, you want banana? You want banana?
बोले जा रही हूँ, रिकॉर्ड कुछ नहीं हुआ। तो बस हमारा एक्सपीरियंस थोड़ा सा ख़राब रहा है वंडर गार्डन का, क्योंकि हम प्राइम लाना भूल गए थे और बच्चे जो हैं उन्होंने बहुत तंग किए भाई। अल्लाह ये रूम क्यों इतना ज़्यादा हो गया है। तो ना बच्चों ने बहुत ज़्यादा तंग किए। हम दोनों ने बच्चों को उठा के सारा देखा है, हमने बच्चों को उठा के सारा देखा है, तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं, इसलिए हम लोग जल्दी से घर जा रहे हैं। आज उस तरह का मज़ा नहीं आ रहा जो मुझे आना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, कुछ आगे के लिए भी होना चाहिए शायद, इसलिए हम देख नहीं पाए। यस माई जान, टिकट मामा। ओके सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, से बाय बाय, Bye bye. सी यू, See you. शनाया से बाय बाय।